बांग्लादेशनि वातैनि तै फायै कैलाशहर चन्दीपुर ब्लक जामताइलबारि एडिसि भिलेजनि चागलदेमा गामिनि हानि लामा बायथांखा आ लामा तैनो जामताइल एडिसि भिलेजनि 2 नं वार्ड आमसानि लुकुराव थांफाय खलायो गोबां वातै फायमानि बागै आ लामा ब बायथांखा लामा बायथांनि बागै जामताइलबारि एडिसि भिलेजनि लामा तै आमसानि लुकुराव थांफाय खलाय मानजे अंगै तंखा आबो सिमिया मालखुं रकबो थांफाय खलाय माय अंगै तंखा गामिनि लुकुरावनि बखाकते सायमानै स्रांसालो आमसानो बेरायनानै बागै थांखा कैलाशहर बकास्ते नायकलनाय प्रदीप सरकार बकास्ते नायकलनायनो लगिरखा एडभोकेट सबदीप देवराय पीडब्ल्यूडी तांबेदिनि अग्रा नायकलनाय अमलान देवनाथ हदा नायकलनाय हिमांशु दास आकुसं आशालो कैलाशहर बकास्ते नायकलनाय प्रदीप सरकार साकलायखा कुचुक साकाव वातै ओंखाते बांग्लादेशनि सिमि फायमानि तैब साइद्रा तै फायै आ लामा बायथांगा दाक्तिखे लुकुरक थांफाय खलाय मानाय आबोनि बागै सामंबोतों यागना हारजाखा वातनि जरा थांफाय के कालबार्ट सनामै लामा सनामै रिनाय हनै गामिनि लुकुरक न कक रेखाबो এডিসি ভিলেজে 2 নম্বর ওয়ার্ডের ছাগলডামা অঞ্চলটার নাম। এখানে আমরা আগেও এসেছি। এখানে যে জায়গাতে কালভার্টটা করা হয়েছে টেকনিক্যালি এটা অ্যাকচুয়ালি একটু বড় কালভার্ট লাগে, বক্স কালভার্ট লাগে। এখানে দেওয়া আছে পান পাইপ। আমি এসডিও সাহেবকেও নিয়ে এসেছি এবং আমাদের অনারেবল ডিসি সাহেবও আছেন এখানে। আমরা কথা বলেছি, গ্রামের তাদের সাথে কথা বলেছি। এখন বৃষ্টিটা থামলে আপাতত যাতে সমস্যার সমাধান হয়, মাটি কাটি দিয়ে বালি দিয়ে এটাকে সমাধান করা হবে এবং যখন সিজন চেঞ্জ হবে নতুন সিজনেতে ড্রাই সিজনেতে এটাতে যাতে বক্স কালভার্ট করে তার জন্য আমরা আবেদন রাখবো। মূলত স্যার এই এলাকার জল কোথা থেকে আসে জানেন কি আপনি? এখানে অনেকটা অঞ্চল আছে উপর থেকে উজান থেকে জলটা আসে এবং শুনছি আমি বাংলাদেশের উপরের অংশ থেকে কিছু জল এখান থেকে নাকি ঢুকে। রিপোর্ট কক্ষরা।